तुलसी गछ तो समस्ते जानिछंती हेले तुलसी गछरे थिबा महत्व तुलसी गछरे थिबा किछि गुण आमे माने आजि मध्य जानि पारुना आ से जिनिस जानिबा निहाती आवश्यक मनीष जीवन रे जदि मनीष तुलसी गछ विषय रे महत्व जानिनी तुलसी गछर महत्व जानिनी ताहाले से ए दुनिया रे जन्म नेबा धिक सेथिपाई आज मु आपण मानक पई गोटे एमिति वीडियो आनी आसीछि जहा द्वारा कि आपण माने बुझी परिबे आपण माने जानि परिबे कि तुलसी गछ आमर केते निजर तुलसी गछ आम घरे थिले आमर कौन उपकार होई थाए कौन आमर तुलसी गछ आवश्यक जानिबा आजिर एई वीडियो माध्यम रे आजिर वीडियो आपण मानक पई बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो मु आशा करी आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। तो चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टीए निश्चित भाव में करिवे। तो चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। तुलसी पत्र और काठर किछि चमत्कारी उपाय जहाकु करिले सबु मनस्कामना पूर्ण होइथाए। आपण माने तुलसी गछर महात्म्य विषय रे निश्चय जानिथिबे। तुलसी एमिति एक पवित्र गछ जहार सेवन द्वारा अनेक प्रकारर रोग दूर होइथाए। एहाकु आयुर्वेदिक रे बहुत मात्रा रे व्यवहार मध्य करा जाई थाए। तुलसी गछ को प्रतिदिन पूजा करिले मनीष जीवन रे सुख शांति समृद्धि और धन वृद्धि पाई थाए। सांग माने आम ओडिया घरे तुलसी गछ को बहुत मानी थांती लोक माने बहुत पूजा मध्य करि थांती। तुलसी गछर पत्र को मध्य सेवन करि थांती औषधिक रूप रे। आजी मु आपण मानंकु तुलसी गछ विषय रे किछि जरूरी कथा कहिबाकु जाउछि जहा प्रत्येक मानव जानिबा उचित अटे। एकांत भक्ति निष्ठार सहकारे तुलसी गछर माटी को कपाल रे धारण करिथाए और जेउ व्यक्ति ताहार दर्शन करे सेही व्यक्ति वर्षक महोदय रे पाप मुक्त होइथाए। एहार माने हेउछि जेउ व्यक्ति आपणक मुंडरे जदि आपण माने तुलसी गछर माटी लगेइछंती आ से व्यक्ति आपणको देखि देउछि ताहाले से व्यक्ति वर्षक भितरे पाप मुक्त होई जाइथाए। जो व्यक्तिर कपालर तुलसी गछर माटी देखा जाए सेही व्यक्तिर शरीर को पाप स्पर्श करि पारे नाही। जो व्यक्ति तुलसी पानी सह शालग्राम देउथिबा जलर पान करि थाए से संसारर बंधनरु मुक्ति पाई जाए। से व्यक्ति पुनर्जन्म लाभ करे नाही और वैकुंठ प्राप्त करि थाए। सांग माने जेउ माने तुलसी पत्र और शालग्रामर पानी सेवन करि थांती सेमानंको आउ मनीष जन्म मिली न थाए। सेमानंको ए मनीष जन्मरु मुक्ति दिया जाई थाए। सेमानंकर शरीर सेमानंकर आत्मा मुक्ति पाई जाई थाए। सेथि पई सबुबळे तुलसी पत्र आउ शालग्रामर पानी सेवन करंतु देखिबे आपण मानक पई बहुत शुभ हेबो। एपरी मान्यता अछि माँ वृंदावती को दर्शन पूजा और वंदना करिले मोक्ष प्राप्त होइथाए। तुलसी एक एपरी पवित्र गछ अटे जहा बासी हेबा परे भी आमे व्यवहार करि परिबा। बासी तुलसी आमे ठाकुरंक पूजा रे लगाई परिबा। ठाकुर पूजा करिबा समय रे जेबे आपण चंदन घोरुछंती गोटे कथा ध्यान देबे तुलसी काठ आनी चंदन घोरिबे। जदि तुलसी काठरे आपण चंदन को घोरंती और सही चंदन को भगवान विष्णु और नारायण को मूर्ति लगांती तेबे मनीष को मृत्यु पर नरकर दर्शन करने को पड़े नहीं। सांग माने जदि आपण माने ठाकुर घरे पूजा करने समय
ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତାହାର କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଙ୍ଗ ହେଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଳିଆ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆଣି ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେହରେ ଘୋରି ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଘୋରି ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ନାରାୟଣ ଏଇ ଦୁଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଟିପ ମାନେ ଯେଉଁ ତିଲକ ଲଗାନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ମଥାରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଯିବ। କୁହାଯାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜି ପତ୍ର ଓ ଚେରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ଯାହା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର କେବେ ବି ସ୍ନାନ ନ କରି ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରି ପୂଜା କରିଲେ ସେ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜକର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅଗାଧୁଆ ଆପଣ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଲେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନାନ ନ କରି ଓ ତେଲ ଲଗାଇ ଶରୀରରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ବା ଗାଧେଇ ଯିବା ସମୟରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଜାଣି କେବେ ବି ହେଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଷର ଭାଗିଦାର ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପର ଆପଣମାନେ ଭାଗିଦାର ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କାମ କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।